Nalazimo se ispred hladnjače koja je namenski konstruisana da hladi začinsko bilje i neke vrste povrća. Komora je izrađena od strane D Frigo rashladni sistemi iz Obrenovca. Rađena je za potrebe domaćinstva Aleksandra Ljubojevića iz Grabovca. Inače, hladnjača je 60 kubika zapremine. Agregatska jedinica je 7,2 kW rashodnog kapaciteta, što je čini vrlo efikasnom u hlađenju. Ovo je odvod kondeza, inače se radi o hladnjači koja ima, kao što sam krenuo da kažem, znači inače se radi o hladnjači koja ima dualno sistem hlađenja, isparivač dualni, koji je inače namerno postavljen u hladnjaču kako bi smanjili